38 वर्ष हेलानी से रोगाक्रांत पड़ी किंतु तांको आगुर केते लोक वर्ष को केते लोक जाइथिबे 38 वर्ष रे केते हजार लोक भी सुस्थ होके जाइथिबे किंतु से 38 वर्ष हेलानी से रोगाक्रांत अछि एडी गुरुत्वपूर्ण विषय नेबा आज मु गोटी विषय ठीक कहिबे 3 वर्ष ए गिरजा घर हेछि किंतु 20 वर्ष रुद्ध এই মন্ডলী প্রভু করে মধ্যে পৌঁছেছে তাই বুঝে রাখি আজ এই পরে এই স্থানে গির্জা ঘর ଥିଲା ওই তো গির্জা ঘর আছে 3 বর্ষ হচ্ছে এই গির্জা ঘরକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି কে ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ কিন্তু খ্রিস্টরে বিশ্বাসী বিশ্বাসী এই করোনা বাপ্তিস্ম মন্ডলী খ্রিস্টর মন্ডলী আজ যিশুଙ୍କ সহিত মেঘমালাରେ সত্যি কন্যা করি সে ঊর্ধ্বକୁ গমন করিব হালেলুয়া